ദശകം 83 പൗണ്ഡ്രകവധവും വിവിധവധവും. രാമേധ ഗോകുലഗതേ പ്രമദാ പ്രസക്തേ ഹൂതാനുപേത യമുനാദമനേ മദാന്ധേ സ്വൈര്യം സമാരമതിസേവകപാദമൂഢോ ദൂതം ന്യയുങ്ക്ത തവ പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവഃ നാരായണോകമവതീർണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൗ ദത്സേ കില ത്വമപി മാമകലക്ഷണാനി उत्सृज्य तानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूतेध यादवदि यादव सैनिकैस्त्वं यादो ददर्शित बभु किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्गमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलं कालायसं निज सुदर्शनमस्य दोऽस्य कालानकोल्करगिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कर्तितममर्थित चास्य सेनां तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि च गर्धकाश्यां जाल्येन बालगरिगापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमधिश्चिरं सख सायुज्य मे भवदैक्यधिया गदो भूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोदसुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रभूज्य भवदे विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणादिभीतैः भूतैकदञ्जनवृतैकसमभव्यमुञ्जत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैकथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमाशु विससर्जितकालचक्रम् अभ्यापदत्यमिददाम्नि भवन्महास्त्रे हाकेदि विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिणचेष्टितं तं पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत् सक्खलु विविधो रक्षोखादे कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा खलदां गतः नरकसच्चिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके चडदि हलिना युध्यन्नधा पपाततलाहतः सामं कौरव्यपुत्री हरणनियमिदं सान्त्वनार्थी कुरूणां यातस्त्वद्याख्यरोषो धृतकरिनगरो मोजयामास रामः ते खात्या पाण्डवेयै इति यदुप्रदनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बलोद्बलोदलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यग्निसेवे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।